Chocotap, tawagin mo. Dog? Dog, si Chocotap Papa, oh. May bago tayong dog, oh. Oh, ayun, oh. Hawak ako ni Miguel, oh. Akin na yan, Miguel. Akin na. Akin na, dali. Psst, bigay sa akin. Bigay kay daddy. Akin na si Chocotap. Pa kaya Chocotap yan kasi mukhang choco. Alis, hindi ikaw. Parang aso. Yan. Okay. Okay, tatali na natin ha, Miguel ha. Itatali natin. Tali. Wag. Tatali natin si Chocotap. Hindi pwede. Itatali ko. Papayaw ibigay eh. Oh. Oh, nagwawala. Oh, tali ko na ha. Tali ko na si Chocotap. Oh, gagalit si Chocotap oh. 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 Taman. Yan pa oh. Apo mo oh. Tuwan-tuwa oh. Hindi naman siya mabaho, mabango. Ewan ko sino may-ari. Nakita ko sa Unitap. Muntik na masagasaan ng van, tumawid. Tapos may gustong kumuha, ako una nakakuha.